एबे मु यात्रा प्रयोजक संजीव पाड़ी कहबी आपन सम्यक सूचना किछि देबे नाटक संबंधी और आज कार्यक्रम विषय तापर विधिवत कार्यक्रम आरंभ होबे तुम बजरंगी ना हां मोटे वाक्य बजरंगी जय जगन्नाथ जय मां सिंहवाहिनी यात्रा सिंहवाहिनी परिवार तरफ ओडिशार समस्त न्यूज चैनल कार्यकर्ता मान को मोर अभिनंदन शोभा आशीर्वाद सिंहवाहिनी तरफ जगन्नाथ तरफ मात्र 1.5 वर्ष काटी ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मान भल पाइबा को पात्र करी आज समस्त मुह को सिंहवाहिनी जापर आज एक विशेष दिन जो पीयूष यात्रा करिबो न करिबो सी तार बहुमूल्य 6 मास ए कंट्रोवर्सी भितर निजको बलिदान देछि 6 मास घरे बसछि तापरे जाऊ से महाप्रभु की इच्छा से बाबा जगतेश्वर की इच्छा एवं सर्वोपरि मां सिंहवाहिनी की इच्छा है वर्तमान बहु प्रतीक्षित नाटक तुम बजरंगी आपातत नाटक रिहर्सल सरी जाइछि वर्तमान विजय स्तर रे चलछि एवं विधिवत भाव रे आमे जो तारीख सोशल मीडिया रे भी बहु आगे आमे घोषणा करिछु एवं आज प्रेस रिलीज रे आमे कहूछु कोन ना हमर चंडीखोल रो जो कि सिंडिकेट कमिटी आमे जनवरी 5 तारीख दिन आपण मानकर निकटस्थ चंडीखोल सिंडिकेट कमिटी माध्यम रे 5 तारीख दिन बंजरगीर शुभ मुहूर्त प्रथम रात्रि अनुष्ठित होबो एवं ता पय विधिवत से नाटक ट्रेलर एवं टिकेट उन्मोचन तार बैनर उन्मोचन ए समस्त कार्यक्रम पय आपण मानको हम सादर निमंत्रण करछु आपण मानको भरोसा और विश्वास को नहीं ए नाटक जे बहुत आगे को जीव ओडिसा वर्तमान कला को बंची रखिथिबा गोटे मात्र संस्था होची नाट्य संस्था बहु घात प्रतिघात विवाद मध्य दे गले मध्य आज गां गहलीर मनोरंजन प्रथम माध्यम होची यात्रा जो जगह को किछि एंटरटेनमेंट पहुंची पार नहीं सही जगह रे यात्रा पहुंची पारुची 3 दिन 4 दिन पई यात्रा 200 लोकन को नहीं 10-12टा गाड़ी नहीं बहु कष्ट बहु परिश्रम करी यात्रा संस्था गां गहली रे पहुंची लोकन को मनोरंजन करूची ता भीतर बहु आक्षेप प्रतिआक्षेप रहउची किंतु सर्वोपरि साधारण मनुष्य गां गहली रो मनुष्य इबिन आजिर दिन रे समय परिवर्तन होईची युवपीढ़ी मध्य यात्रा प्रति आकृष्ट होईचंती एवं युवपीढ़ी मानकू जो केते जण कलाकार हाथ गणती आगो को आनी छंती समानक भितरे बेसी समानक भितर बेसी प्रचेष्टा अछि आजिर जो आकांक्षित कलाकार पीयूष त्रिपाठी माध्यम रे ओडिसा रो युव समाज नाटक देखिबा पई उत्साहित होइचंती तेणु से भगवान इच्छा हमें 5 तारीख पाखरो पीयूष को नहीं हमर जो नाटक मंचस्थ करिवु एवं से बाबद रे हमर जो अछंती ओडिसा भी प्रथम प्रचेष्टा 3-4 मास धरि चलची odisha.com आम यात्रा.com नाम रे गोटे विधिवत एडवांस टिकट आमे भी परीक्षा करते कोणार्क महोत्सव भल लोकादृति होउची एवं आ गोटे कथा थिला जे बजरंग 5 तारीख डिक्लेयर कला पर हम पाक बहुत कल आस्तला जे नाटक रे धरतो हमें कटक रु जीवो भुवनेश्वर रु जीवो ढेंकानाल रु जीवो इवन आपण गंजाम रु जीवो बालेश्वर रु जीवो बारिपदा रु जीवो हमें जाई तो टिकट पाइबोनी कोन करियो से अनुसार हमें श्री यात्रा.com रो सहायता नैछु बहुत शीघ्र आज से डेट मध्ये डिक्लेयर होबो
आमे ऑनलाइन टिकट करू टिकट रो मूल्य आमे से सिंडिकेट कमिटी सहित आलोचना करिछु टिकट रो मूल्य 300 टका ही रहइबो टिकट रो मूल्य बहुत अधिक रहइबो 300-250 टका टिकट रो मूल्य रहइबो एवं बहुत शीघ्र jatra.com रे टिकट उपलब्ध रहइबो बाकी कथा आपण मानकर पीयूष आसी पहुंचबो पीयूष पहुंचला परे बर्तमान पीयूष सार को कोच से कार्यक्रम को आगे नेबे धन्यवाद मना प्रयोजक हिसाब से कथा रखिले कार्यक्रम आगु नवा पूर्व जो मंच आम पाइछु जहाँ को पाई आज हम प्रेस मीट कर परछु आपन मानकर सहायता हमको मिली छी आमे एठी छिराई पद गपिबा क्षमता पाइछु सेही मंच महांगा कमिटी रो सेक्रेटरी महोदय कहबी ताकर किछि समय वक्तव्य पार्टी के स्वागत करछु ए होची नुआ अनुष्ठान आलोटा यात्रा कमिटी महातारानी यात्रा कमिटी आमे बहुत दिन धरि अपेक्षा करथिले पार्टी के आसीबा पई आजि मध्य से पार्टी 2 दिन धरि आजि मंचस्थ नाटक करछि सिंहवाहिनी रो भयाशंकर नाटक किंतु हमरा टिके नुआ कमिटी सत्वे आमे बहुत पछरे पड़िछु काहे कि ना हमर टिकट रो रेट अधिक है कि कौन होची आमे जानि पारबो किंतु रेट रो वैल्यूएशन अधिक है बोधे आमे सेति पई अनुतप्त करछु भी हारी जीवार प्रश्न भी उठुछु धन्यवाद सब अपेक्षा अंत घटी वर्तमान हमर सेही कलाकार जहाँ को पाई आज तुम बजरंगी हमारा नाटक राम से निजे विधिवत भाव आज घोषणा करेंगे केबे केउ दिन केउ मंच को से चढ़िबे केउ नाटक केउ पार्टी रे करिबे सेति पई आज रे कार्यक्रम मु अनुरोध करबी पीयूष त्रिपाठी मंच ऊपर को आसीबे और आज रे कार्यक्रम को आहुरी आगु बढ़ाइबा भाई फोन डाउन करो भाई जय श्री राम एबे समय जे कार्यक्रम को आगु बढ़ाइबार आ भाषण अभिभाषण कथा नहीं वर्तमान हमर केवल चंडीगढ़ कमिटी सिंडिकेट कमिटी भाई को अनुरोध करबी हमको सहायता करथिबार 5 तारिख पई हमको मंच देथिबार सिया समय सूचना देबे तुम बजरंगी विषय जय जगन्नाथ समस्त को धन्यवाद कथा होची आम सिंडिकेट कमिटी प्रथम थर कमिटी करछु आ कमिटीटा ना को हम सिंडिकेट रखछु एथि पई कि सिंडिकेट मतलब होची समस्त मिसिकी नुआ कमिटी करछु आ जेतबेले हम जाइथिलु सिंहवाहिनी बुक करिया पई सेतबेले पीयूष भाई आश्वासन करथिले अभिनय करिवे कि न करिवे तथापि हम मन भीतर एक दृढ़ संकल्प थिला नै भाई चढ़िवे एवं हम पूरा यंग मास खाली आमे नुहे चंडीखोल पूरा यंग मास पूरा थिले से कमिटी अछंती आ समस्ते अपेक्षा करछन्ती पीयूष भाई केमती से नाटक में चढ़िवे आ सबटु खुशी कथा होची हम कमिटी रे पीयूष भाई मध्ये मेंबर हेचंती जति के मेंबर भी अछि हम भाई हम कमिटी रे मेंबर हेचंती प्रथम थर करी हम कमिटी रे मेंबर हेचंती सेट में बहुत खुशी लागुची एवं हमर जे कहबा यंग मास जो नाटक प्रेमी समस्ते उत्कंठार सहित अपेक्षा करछन्ती भाई स्टेज को जिवे आ चंडीखोल नाटक करिवे अति सुंदर नाटक हबो आउ हम प्रयोजक साथ कहले पैसा हम जेमती 300 टका एवं 250 टका रखिछु जेमती गोटे जने बाहर को आसीले ताको पैसा रो जेमती बाधिबो नाही एका पैसा रहिबो अति बढी की पैसा रहि नाही आउ हमको प्रयोजक मध्ये सेते सहायता करछन्ती आउ सब बड़ कथा होची amujatra.com तरफ रो भाई हमर घोषणा करा जे ऑनलाइन टिकट माध्यम रे हम चाहूछु सब एरिया रो जाहतु आउ नाटक देखंतु आम कमिटी के सहायता करंतु आम सहित हाथ को हाथ मिसि रहंतु समस्त को कहि धन्यवाद नमस्कार प्रथमे धन्यवाद सर एवं पाड़ी सर जे कि
ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଦିବାଲିରେ ଆମଯାତ୍ରା.com ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଭଦ୍ରକରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ଶୋ କରିଥିଲୁ। ଆମଯାତ୍ରା.com ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ତ ଆମ କମ୍ପାନୀ ତ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମଯାତ୍ରା.com ରେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମଯାତ୍ରା.com ଇଭେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ବଜରଙ୍ଗୀର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସେଇ ଅଧମ ଯୋଉ ଅଧମ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଏଠି ନଚେଇବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ନଚେଇଛି ସତ, ଏ ନାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଟୁଆ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏତିକି ଯେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଇଠି ହିଁ ଘୋଷଣା କରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଖାଣି ଗଲେ 5 ଆସିବ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଆସିବ। ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛି ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାହା କଥାକୁ? ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପିୟୁଷ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବେ ମୁଁ 5 ତାରିଖ ଆସୁଛି, କୋଉଠିକି ଆସୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅଙ୍କ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ କହିବା। ସିଏ କହିବ, ତା ମୁହଁରେ ଘୋଷଣା କରିବ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀକୁ ଶିରାଣୀ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ଥର କହିବ ଆଉ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ କହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ବାଇକ୍ ଦଉଛି ପିୟୁଷକୁ, ଘୋଷଣା କରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସତରେ ଆସୁଛ ନା ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଆସୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ମୋ ବାପୁ, ମୋ ମାଲିକ, ମୋ ଅନ୍ନଦାତା ଏବଂ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ, ଆମ ସାର୍ ହାଜିରା ସାର୍ ଏବଂ ଆମଯାତ୍ରା.com ଯେ ଓନର ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଛି ସେ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରତି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ଆଜି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବାର। ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ଯାଜପୁରର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସେଇଠି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହବ ଯାତ୍ରାରାଣୀ ସିଂହବାହିନୀର ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ, ଯାହାର ରିହର୍ସାଲ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଶା କରିବି ମୋ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେ ନାଟକଟି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶକ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି। डायलॉग ଟିକେ ରୁହ। ଆପଣ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଜ। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କାହିଁ ଓପନିଂ କଲେ ଆଗରୁ କାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଜରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଚଢ଼ିଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ? ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଜରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାଦରେ ମତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଯେତେବେଳେ କି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିୟୁଷ ଏହା କଲେ ସେୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯାତ୍ରା ସମୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାତ୍ରାର ଉଚିତ ସମୟ ହେଉଛି ରଜ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ 6 ମାସ ବିତିଗଲା, ଏଥର କାମ କରିବା। ଆଶା ରଖିବେ ଏ ଜାନୁଆରୀର ଚଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଭିୟା କରିନାହାନ୍ତି ତ? ନା, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଞ୍ଚରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂରେଇ ରହିଯିବା ପରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ବାଦ ବିବାଦକୁ ପଛରେ ପକେଇ କାମ କରିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିକି ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, କେହି ମୋ ପେଟ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ମରିବାର ଅଛି ତ ଯାତ୍ରା କରିକି ମରିବା, ଘରେ ବସିକି କାହିଁକି ମରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯୋଉ ବିପଦ ଆସେ କଣ କହିକି ଆସିବ? ବିପଦ କେବେ କହିକି
घटी आसे विपद जितेबाला आसे अचानक आसे मो उपरे हो कि आपन उपरे हो सेते विपद आसे सामना तो निहाती करिबा मालिक को गोटे प्रश्न ଏବେ ଯାହା ଯାତ୍ରା ରେଟ୍ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ରେଟ୍ ରହିବ ନା ବଢ଼ିବ? ଯାତ୍ରାର ରେଟ୍ କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୁଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବହୁ ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଟିକେଟ ରେଟ୍ ସେ 200-250 ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ, କଳାକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଟ୍ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ରେଟ୍ ମୋ ମତରେ 300, 200, 250 ହେବା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଇଥର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜର ଟିକେଟ ରହୁଛି ସେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଚେୟାର ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ରେଟ୍ ଅଛି 6,500 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2-4 ଘଣ୍ଟା। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ 6,500 ରେଟ୍ ହଉଛି, 300 ଟଙ୍କାର ଯାତ୍ରା ରେଟ୍ ମୋ ମତରେ ଠିକ୍। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିନିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନ, ପେଡ୍, ଆପଣ ଫୁଙ୍କା, ଏମାନଙ୍କର ଦରମା ବି ବହୁଗୁଣିତ ହେଲାଣି। ଆମେ 200 ଲୋକ 10-12ଟା ଗାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ କହିକି 100-150-200 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଛଡ଼ା ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶୀତ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା, ଆପଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକାଂଶରେ ଯାତ୍ରା ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁ ଧନୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସେଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଦରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥାରେ। କାହାର କେଇଟି ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲାଣି, କ'ଣ ହେଲାଣି? ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ।